Guys, kain tayo. Ito guys, oh. Ito yung pinakamalaking ko. Blue crabs guys. Ayan. Buksan natin guys. Kung gaano siya kataba. Ayan. Una guys, tanggalin muna natin to. Para mas mabilis siya. Ayan guys, so nakita nyo may taba. Para mas mabilis po siyang matanggal. Ayan na guys. Surprise! At ito na nga yun guys. Ito. Sobrang taba guys. So, what do you want? This one. Yes. Kain tayo guys. Sobrang yummy guys. So, wow guys. So, sobrang taba. Tara na guys. Kain tayo guys. Yan. For you, Yang. Thank you. Yan. Yummy yummy guys. So, sobrang taba. Kaya guys, kung sino gustong umorder ng alibasa guys, magsabi na agad ngayon guys, para bukas meron tayong ganito katataba guys. Ayan. Ayan siya guys, oh. Sobrang taba. Thank you for watching guys. Kain tayo. Sarap.